আগে ভিডিও দেখি তারপর কমেন্ট পড়ব। तो चलिए शुरू करते हैं। পাশে বাঙ্গারির দোকান আছে। কি খবর রাতের রানী? 150 रुपया देगा। মামা পুরায় খ। দোকানের রশি কম হইছে, আরো 2টা থাকলে লাগা। কত বড় ফল! ক্যামেরাম্যানের অনেক ধৈর্য আছে। को शेट ठोक दीजिए, महाकाल का धमाके लाकर शेट ठोक दीजिए। 5000 लौटे दिख जाना चाहिए। ये 4000 के लिए मैं यहाँ पे नहीं खड़ा हूँ। खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।